Maigyong pagkawingig sa naong sa taga-DENR sa dihang ilang nadunggan ang makabungog nga pagsupak ni Mayor Rajiv Inad nga di siya mosugot nga himuong binaliw ang iyahang lungsod sa Minglanilla. Kaniaging adlaw nagpatawag og usa ka dinalian nga tigom ang mga kadagkuan sa pangagamhanan. Pinanguluhan sa mismong Department of Environment and Natural Resources Secretary Rafael Lutilla. Naasad dito sila si Gobernador Pamela Barriquatro, nitambong sad sila si Cebu City Mayor Nestor Archibal ug ang mayor sa Talisay nga si Samsam Gulyas. Apan storya sa ako mga higala nga mga taga Minglanilla nga nakatambong pod sa ilang meeting, puong pa nila nga nagtuo sila nga katong nga tigom baylo-baylo to sa huna-huna. Apan di maoy nahitabok kay nakamatikod sila nga murag dunay pagpanglubag bukton ba. Pero wa sila magtuo nga lahi di ay ni si Mayor Rajiv Inad. Hilumon masuguning bata unya daginuton sa kayog mga pong. Pero pagtingog gid ni Rajiv Inad nga di siya mosugot nga ang Minglanilla himuong inidoro, himuong labayanan sugaw, mura kunog hapit di katon siyang laway si Mayor Nestor Archibal. O gipasabot ni Mayor Rajiv Inad nga mismo gani sila sa iyang kaugalingong lungsod ilang gipasiradaan ang ilahang landfill kay daghang mga lagda ang wa matuman. Unya karon gusto na pod sa DENR nga paablihan ang usa ka butang nga gipasiradan. Wa mo kuyapi. Sama ra nga inyong giauhag ang mayor sa Minglanilla nga ipalapas usa kadiyot ang balaod mitras tanto nga dili pa komportable si Nestor Archibal aning iyang problema karon nga giatubang sa basura. Ug para nako no, husto nang gibuhat ni Mayor Rajiv Inad. Huna-huna ako no ninyo be. Kagamay Minglanilla unya mo inyong pasapwangon sa higanting basura gikan sa Cebu City. Pangita ko no mugbulinaw nga mao'y mukaon og iho. Di ba bali? O kining tanan, dili unta mo dako ning problema ha. Kung ang taga Cebu City, nagbuhat pa lang unta sa ilang trabaho sa sinugdanan. Now karon arita ni Mayor Nestor Archibal. Di ba sir, sayod naman ka? Napahibaw na magkadaan last year pa, gani ni gawas na ni sa Sunstar. Nga doon nagi-problemang moabot, may labot aning atong issue sa basura. Ug sa way pagduda, mabuhat gitunta ni Mayor Nestor Archibal ang angay niyang buhaton. Og sa way pagduda, wa gid na niya buhata. Unya karon ni gawas na pod sa balita nga nagplano na pod ang Cebu City nga ilang banhawon ang Inayawan landfill. Nya ni gawas pa gid karong adlaw nga nagplano sad si Mayor Nestor Archibal nga mintras tanto adto la sa kuno manglabay og basura ang Cebu City didto sa Aluginsan. Naunsa naman taon-taon ni gakarakara naman taon ning ato ang mayor sa Cebu City. Narabay panultihon nga katok nung tao nga pakya sa pagplano. Nagplano to nga mapakyas og sumpay niya ning tanan nitingog na gyud si Vice Mayor Tomas Osmeña. Matod pa ni Osmeña nga para niya mas pabor kung atong sunugon ang basura pinagyan ang gitawag nilag incinerator kay dugay na kuno nang gibuhat sa mga naguna nga nasod sa kalibutan nya nganong wa man kuno nabuhatan